Hindi ko alam kung ano yung orderin ko guys. Meron lang silang Thai menu. Lahat puro Thai menu na nakasulat. Khao huay nam kingครับผม ฮะ Khao huay nam king ครับ เอาไว้ ครับ ถุงเลย Okay, let's do the taste test guys. Never pa ako nakakain ng gantong pagkain, to be honest. Okay. Wow, grabe ang tapang. So, ginger soup siya guys. Ginger na may brown sugar. And then may tofu, nakagaya ng taho. And then itong parang cracker. It's like yung patong ko guys, na maliliit na version. Pero in a much crispier and wala siyang air. Kasi kapag patong ko, di ba, medyo may hangin yon yung Chinese donut. Pero pag higop mo ng soup guys, grabe nangingibabaw yung ginger. Matapang. Nakita ko nga na nilagyan nila ng daming ginger. Kaya it's good for the health. ลุงเขามาขายกี่ปีแล้วครับโอ้ก็เก่งเนาะเก่งมากอะผมเห็นใน TikTok อยู่ดังอยู่ใช่ลุงเขาดังอยู่ใน TikTok เลยอยากอุดหนุนไงว่าจะลองกินอีกสักถ้วยหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีแต่อันนี้ลองไปแล้วเต้าควยใช่ไหมครับ ถ้าแต่แข็ง อ๋อได้ลองดูขอบคุณครับสวัสดีครับ so try ko naman guys yung grass jelly guys and then brown sugar tapos with ice mas fan ako ng ganto. I mean, okay din yung isa kaso parang para sa akin kasi parang pagkain siya ng may sakit. Hindi. Tama ba yung pagka-explain ko? Pero parang ang sarap niyang kainin kapag may sakit ka. Alam mo yun? Kasi nga ginger, di ba? Para siyang comfort food. And then ito naman is dessert. สั่งซื้อกลับบ้านได้ครับ